कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आणि ते चालूच आहा. म्हटल्यार ताज महाल कंप्लीट जायना आणि ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मंडळान इशू केल्लो ताजे खातीर टास्क फोर्स केलो. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता, तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. म्हणून म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केलां की तुमचें सगळें जें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर भितर तें सगळें आसा भितर तें सगळें कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी मोडचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारता कळ्ळें तुका. हें दीस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट दॅट ताज महाल सेंच्युरी मारता. सर वॉयलिन क्लास जे आशिल्ले ते सर नूतनीकरण करून आता परत सर त्याचे सिलींग कॉलॅप्स जालें. तेंच न्ही गो तें कॉलॅप्स जालां आनी हें फुडें कॉलॅप्स जावपाचें आहा म्हणून ताजो टास्क फोर्सान जो इंजिनियर अपॉयंट केलो ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय म्हणून. हें तुमकां खबर नासतलें, हें म्हाका कळ्ळां भितरल्यान. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारता. पूण हे सेंच्युरीन आनी कितें नवें बरें जावचें. आतां कोण जाणा कितें जातलें तें मारीत आहा की अरे हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक मेळटलीं. हें जें एक सेंच्युरी जी मारल्या हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक जातलीं. ते एक्सपर्ट मेंबर का टास्क फोर्सांतलो एक्सपर्ट मेंबर. पयर ताणें कितें डिक्लेअर केलें की 1,25,000 घरां साल्वार जातलीं म्हणून आमी एक कितें नवें काडून सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर कितें तो हांव बरो पळयता न्हू. तो 2007 हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आहा आनी काँग्रेस पार्टीन तो सर्क्युलर काडिल्लो तोच सर्क्युलराचें रिअफर्मेशन तें. फक्त हांगा डेप्युटी कलेक्टराक तांणी रायट दिल्या की तूं प्लॅनाचेर सर्टिफाय कर की दीस इज एन हावज एक्झिस्टींग बिफोर 72. सो हातून घरां साल्वार जातली म्हणटी कशी. तेन्ना चड कंडिशन आशिल्ली कसले कंडिशन आरे. बेसिकली इट इज अ रिअफर्मेशन ऑफ अ सर्क्युलर विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग. सो आमकां सांगताले कितें कायदो हाडटा म्हणून. आमकां कितें सांगता ताणी एनडीआराचो इशू आयलो तेन्ना कितें सांगताले त्या हावसान की कायदो हाडटा आनी हे कायद्यान 1.5 लाख घरां कशीं 1,25,000 घरां कशीं साल्वार जातली. तुमी मातशें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करा मरे. तो सांगता तेन्ना तुमी काडटा आनी छापतात. मातशें चॅक करा. हे हांकां कॅटां करपाची संवय आहा आनी म्हळ्यार तेफळां फोडपाची संवय आहा. ताजे खातीर तुमी मातशे विचार करून तांचे बरया कितें बरोवचें पयलीं. ते वोगीच बरयतात कितें आनी मागीर तुजी स्टडी कितें म्हणटा की जावची ना इतली घरां लिगल. इशू ताजेरूच ना. इशू पळय दे हॅव टू मॅप द हावजीस न्ही. मॅप द हावजीस चॅक हूज हावजीस. सेक्रेटरी पंचायत कोणाचो मनीस सरकाराचो मनीस न्ही तो. ताणें नोटीसी कश्यो धाडल्यो. सो बेजिकली लोकांक आबूज करपाचो प्रक्रिया सुरवात कोणें केली. सरकारानूच केली न्ही. हायकोर्टाचे जजमेंट बरें. आतां एक सांग म्हाका 2007चो जर सर्क्युलर आशिल्लो वो हायकोर्टाक तुमी कित्याक सांगलो ना. हायकोर्टान सो मोठो केल्लें मरे. सरकारान सांगिल्लें काय कितें प्रश्न आहा. आय डोंट नो वेदर दे हॅड टोल्ड ऑर नॉट. डीड द गव्हर्मेंट टेल द हायकोर्ट की बाबा असो 2007 सर्क्युलर आहा जे सर्क्युलरा खातीर ही घरां लिगल जाता अशें सरकारान सांगिल्लें कोर्टान. हें सगळें विचार करूंक जाय आनी हांव काडटलो.